Danas ćemo, dragi gledatelji, preporučiti najbolje prirodne opcije rješavanja erektilne disfunkcije. Veliki broj osoba i možda danas više nego ikada u povijesti ima problema sa erektilnom disfunkcijom. Dakle, ovdje specijalno naravno govorimo o samim muškarcima. Međutim, postoje određene nutrijenti koji mogu značajno pomoći iz ove perspektive. U današnjoj temi ću vam govoriti što je erektilna disfunkcija, koji su primarni uzroci ovoga tipa. Na kraju emisije ću vam dati izvanredne preporuke kako si možete pomoći u točnim preporučenim dnevnim dozama. Pogledajte video zapis, bit će vam izuzetno interesantan. Što se zapravo smatra erektilna disfunkcija? Mi kada govorimo o erektilnoj disfunkciji, govorimo o nemogućnosti održavanja erekcije kod muškaraca koji traje povremeno ili stalno u vremenskom periodu 6 mjeseci ili više. I onda možemo smatrati da osoba ima određenu erektilnu disfunkciju. Možemo reći da se radi o poremećaju koji značajno zadire u sve sfere života muškarca. Stoga je, uzevši u obzir višestruku etiologiju bolesti, važan multidisciplinan pristup liječenju. Erekcija je vrlo složen proces u kojem sinkronizirano djeluju više različitih organskih sustava. I onda iz ove perspektive razmišljate za normalno posjedanje erekcije, jako vam je bio psihološki akcept, funkcioniranje samoga mozga, međutim apsolutno je ključno, bitno funkcioniranje samih krvnih žila i specijalno nešto što se naziva hormon ili hormonski sustav. I ključnu ulogu u erektilnoj disfunkciji često imaju problemi psihičke narave. Rekli smo da je to jedan široki spektar što se sve mora, ajmo tako reći, uravnotežiti ukoliko želimo imati šansu za normalnu seksualnu funkciju, da smanjimo erektilnu disfunkciju. I upravo toga mogu vam reći, erektilnu disfunkciju u principu čuva umjereni način života lišen stresa, s pravilnom uravnoteženom prehranom te dovoljno tjelesne aktivnosti. Erekcija najčešće započinje fantazijama ili podražajima dodira sluha i mirisa. Živčanim putevima se impulsi prenosi preko živaca i leđne moždine do spolovila, gdje se otvaraju bazeni, kavernozna tijela koje spolovilo pune krvlju, a putem posebnih medijatora dolazi do zatvaranja ventila na venama i osigurava potpunu puninu i tvrdnoću, naravno, toga tipa. I rekao sam, to je jedan, ajmo tako reći, ponekad komplicirani proces, međutim mi kada smo zdravi, ove vrste sustavi rade normalno. I mozak, i hormoni, i krvožilni sustav, psihološki aspekt je potreban. Međutim, kada se to ne događa, možemo razmišljati da je jako bitno razlikovati libido, koji označava seksualnu želju, radi se o psihološkoj kategoriji, od erekcije koja je fiziološka kategorija, vrlo složen proces u kojem dolazi do punjenja spolovila krvlju. Erekcija je tjelesna manifestacija seksualne želje i preduvjet za ejakulaciju koja predstavlja vrhunac ili orgazam seksualnog čina, prilikom čega dolazi do izlučivanja sjemene tekućine. I što se zapravo događa? Zašto u današnjem modernom načinu života izuzetno veliki broj osoba ima erektilnu disfunkciju? Prije čega biti izuzetno loša prehrana, lišena bitnim nutrijentima, koji vam izuzetno loše djeluje na funkcioniranje vašega mozga, na funkcioniranje vašeg srca, krvnih žila, psihološki aspekt vam je ekstremno bitan. Loša prehrana, loš način života. Određene vrste lijekova može vam itekako negativno utjecati na erektilnu disfunkciju. Psihološki aspekt, prekomjerna količina stresa, depresije, anksioznosti uzrokuje erektilnu disfunkciju. Isto tako, recimo, kronična nesanica, prekomjerna tjelesna težina može uzrokovati erektilnu disfunkciju. Napominjem, apsolutno što su osobe starije i muškarci što su stariji iznad 50. i 60. godine, erektilna disfunkcija se specijalno pogoršava. Isto tako možemo reći fizička neaktivnost, povišeni visoki krvni tlak, pretilost, recimo pušenje, loše kontrolirana razina glukoze u organizmu, bolesti jetre, benigna hiperplazija prostate, opstruktivna, recimo, apnea u samom snu, bolesti štitnjače, čak različite vrste tumora mogu uzrokovati da osoba ima određenu vrstu erektilne disfunkcije. I rekao sam vam, u najvećem broju slučajeva biti će problemi psihološkog aspekta i bit će problemi vezano za hormonski disbalans i neravnotežu. I tu će vam specijalno pomoći određene vrste nutrijenata koji imaju zapravo pokrivenu svu ovu perspektivu. Smanjuje stres, depresiju, anksioznost, smanjuje problema sa protokom krvi i jako
povoljno djeluje na funkcioniranje recimo štitnjače i proizvodnju specijalno testosterona, ono jako bitno hormona u muškarcima. Ukoliko nemate testosteron prisutan, moguće da imate u dovoljnim količinama da imate naravno erektilnu disfunkciju. I sad me lijepo saslušajte. Za erektilnu disfunkciju svakodnevno trebate uzimati esencijalne masne kiseline koje pomažu u stvaranju spermija. Apsolutno redovito koristite jod, 150 mg dnevno. Jod je ključan dio funkcije štitnjače i razvijanja reproduktivnih organa. Ili možete umjesto joda koristiti jednu galgu koja se naziva kelp, koja se uzima 2000 do 3000 mg dnevno, koji je prirodni izvor joda. Apsolutno vam je bitan selen u visokim koncentracijama se nalazi u samim testisima. Od vitamina uzimate vitamin C sa bioflavonoidima, 500 mg 3 puta dnevno koje podiže razinu testosterona, apsolutno vitamin E 200 internacionalnih jedinica i cink 80 mg dnevno. Dakle, ajde vodite mi računa, ovo su vam jako bitni nutrijenti koje možete uzimati većinu njih zajednički, osim nećete jod i naravno nećete uzimati kelp istovremeno, ili jod ili kelp. Dakle, to može pomoći. Dakle, ovo su bitni minerali, ovo su bitni nutrijenti i još ima dva dodatka prehrane koje mogu vam perfektno pomoći. Prvi vam je nešto što se naziva ashwagandha, koji je izvanredno bitan za podizanje libida i smanjivanje erektilne disfunkcije, i postoji jedna biljka koja se naziva schisandra koja je izvanredno bitna iz ove perspektive. Dakle, ili ashwagandha ili schisandru, ne uzimate zajednički jednu i drugu, nego jednu ili drugu. I sve ovo što sam nabrojao, dakle, možete super jednostavno kupiti u dućanima zdravlja. Međutim, rekao sam vam, ovo vam sve iz ovog psihološkog aspekta pomaže. Međutim, uravnoteženi način života, pravilna prehrana, kontrola tjelesne težine, recimo redovito vježbanje, ima ključnu ulogu u erektilnoj disfunkciji ili normalnoj seksualnoj aktivnosti. Kontrola bolesti kao su bolesti srca, dijabetesa, enormne količine lijekova, recimo kontrolirane tjelesne težine, to vam sve pomaže da vam se ova situacija stabilizira. Dakle, vodite računa o zdravom načinu života. Ovi nutrijenti koje sam nabrojao nam mogu generalno savršeno pomoći da se pomognete ovoga tipa. Mislim da ovo će velikom broju osoba pomoći ukoliko imate ovog tipa problema. A svi moji dragi gledatelji, da li vi imate problema sa erektilnom disfunkcijom? Kako je vi rješavate, komentirajte naravno ovdje dole ispod video zapisa. Možda ćete određenom broju osoba naravno pomoći i sa vašim možda savjetima. I naravno od 1.12. Aure Centar YouTube kanal mijenja naziv u Mario Lab YouTube kanal. To je jedna velika promjena koja dolazi od 1.12. Kanal kao takav ostaje potpunosti isti, svi ovi video zapisi koji su do sad bili bit će i dalje na kanalu, samo što sam ja osobno odlučio da značajno pojačam moju medijsku prisutnost iz svih mogućih aspekata. Puno novih projekata dolazi sa moga Mario Lab YouTube kanala, puno novih situacija se događa. Ukoliko vas interesiraju koje su to informacije, ovdje pored mene imate gore video zapis, kliknite na njega, lijepo će vam biti objašnjeno što u sljedeću godinu dana dolazi novo od mene osobno. A svakodnevno ću vas obavještavati o najboljim prirodnim načinima liječenja. Ukoliko se dole ispod video zapisa, naravno pretplatite na moj kanal. Jedan od razloga erektilne disfunkcije ponekad mogu biti i problemi sa samom prostatom. Postoji jedan savršeni čaj koji može pomoći u zdravlju vaše prostate. Koji je to čaj? Imate ovdje video zapis pored mene, kliknite na njega, možete si značajno pomoći na prirodnom načinu liječenja prostate. Hvala lijepo što me pratite, moji dragi gledatelji, pratite me i dalje. Druge emisije, lijep ugodan pozdrav.